Abusian for your mamma more crowd by Biom Ede about Unity Online TV. Unity Online TV when we on Facebook, YouTube, and Instagram. So ye nam kwamwa ye ba o minkasi abaho ye ba na enyasem kitu akra se muhu ye ya na Unity Online TV de normal bebre o ha ya hye a ye de ba programs bebre e on iguna kwamwa ye de eba na enenso ya sanso ahia biom e wo asomaso nkwanta na na kodwo di sei na kachi na masabi pie ni na a time the spiritual leaders sunsumu dwumadie no eno nti ene nam so a masanso abepie mu e wo panikasi akachi a ye ba abedi nkomo na ni na efa sunsumu niam ekoso ho bi se nei ene ma ekoso wiase no enya asem ketua eno nti media ya na megidi se sunsum bibi obiase omo njindi no ena ya omotua na omo gige chine ba media megisani ma no edipa so de onyini akoyo science media sana de bia meka ma asem eno nti oni ahia de a na kese minim se bibia be kona wie na nso wanya wo chefa e wo na bibia akoyie enso e de ama na na kodwo di sei wo hwe na chi kwan a wo be hu no e wo somaso nkwanta oye adwuma bia bi fa mu de abosomfo ne de ne ye adwuma se HIV atama wa beko edam odishi bi na abodam a ne ho beto no how bia adwuma sem awaresem o ware ana ukunaja oni nyina oye ho adwuma entunya tu ana mo abeboa adwuma de we ye ne akonfo ye asofo ye ene nanano muziami fo nso ye na bibia nso akọ na akoyam kama pa what the number be to jana de den mu fa na frɛ no e bia na be che de ama enti sanity ye frɛ was tikwatin na number was ti na eye producer ukura camera no sanso etim fidie na bibia akoyie e de ama enti sene sitie no e be ma open kesi akọ aba na dwumadi no ahyase ma kwa ye jaw se bibia wo ko de jamu do na so ya nyango pa do ho ye pa nana wada roma obi be kan se die ne nam so e dia be piem wo ha me ba mo hani an no wan tia se o de hye da bia me de me ba na me mi bidin komo da ne da bidin komo na se nie ne ya san so aba ne de me se ensem wo ha me ba be bibisa wo pa ene ansa na me ko ensem a me no ba be ka ho asem no ipese bibisa no ma ba ko mienu bi afie ye wura mu ye wasofo a o makasa e dia fa won se ya dia ewiase afere nyina ewiase be yehu niema bebre na sofo ndo maka bi na nso so amakoye akonfo a nso so mu hwe ntakra mu no ye was ye be pese be ba pinchem na ye bisa niema ba ko mienu bi na afie atwa nsem no mo ko e kam che afo ye hwemi afie ye wura mu 2020 ne mu by 2021 emu nsumu nye husa yete mu no ehu so nye husa ne se 2021 na ye wura mu no owu obedoso pa na pese o kire se 2021 na ye wura mu ewu obedoso papa samu ebe ye mrantie maba ene be wu pa se die ntia enam ene boni ye koso ewu wiase ene akura 12 years 13 14 15 ene obi episka nzo de senti scam so one pen kwa pass ma pen kwa bone so a abosom so no so mo ntena ho enhwe anase be kwa akọ ese kwa akọ ska do obi kwa akọ ska do sa be obi akọ no ho ban o busum be se obi ani abire obi ade no hu ja bosom fata se do obom pai so ndo otu no so obom pai no na komo mutena ne no so obom pai ndi se wo de ne kwa na se wo de ne kwa ska no se ma high school wo de ne kwa na anyi ya se hu na be enu china enam so be ma bone na do so wiase no ebe ma wo so aba manfo so da manfo be jisika titiri ma ya no na pese oni di wo me ba o be so che say sikaduna omoye no afije be chenda ise on say so man mu ye den ejima hu se mi nua da ke me classmate da ke ba na de no no ko nsi se wanya ka awo mu na me so me na mfom de ya ene me hwe se ko bi so mfa so me so me da ke wa me so ma be pen me fa so ma pe so na me so me so me na hype me so ka se ni pass mesi when is go ni pass mesi se we so da ke e bia o kra ni kra na mpiska bi o kokko ji awu na bu
nti kra na nkasa nye nyina ne physical do o kra ne kura wo no de wode ba wiase no to wa nya no an wo so wode ya enyi ebi am be na mfu mienu miensa mo beko mienu di e de mo miensa na mo ko ye mo miensa mo di nyina nyi ntimi nye yi da o mo de ba ko de be sesa ama mo nti na person che say afi 2021 no emu nsemu anodin na afi nso no na ma ho kira ikosu wiase nti no eno be ma wudie ne niema hodo a ikosu na ba papa okay nti ahwe ne ozi nipa ye na eno no na ebi nso ba fo yedi se afi won se aho kire nti ebinum be di bone be kum nipa bi di o ma de hye be gi sikadro ene ade ye se emu be yedin ena bi sa se na emu yedin obi nso be fa ni yedi o sa afi mu obi nso be fa sa afi obi yedi ewu ba ya abotes nyankopon fa ma wempere na isa me de ka ho na wo de ka ho afi wo be fa de mati aze na wo de enfa nto na me pese mi hunu confirm niam ba ku mi no because asofo no ebi kasa e de fa ho bi sika no na ipese nso ye ba makachi na ye bibisa ba ku mi no se ne wo mu kan mu nyina mu hunu efam mu hunu bie eba ba cho so ati ase enu nti ena nam so ma me so mi bisa we ansa na ja de ho ya to so na wadaroma we de eno no ba betwa mu kwa na ahefo ene atiefo a mu de omu achichiri dwumadi na omu a wa amono ne no nso omu hepa omu hwe me nya course free ho okay fa China ni Italy ni abro ni nyina comment na ya na omu na ayese omu nti China ka se ni ntino na ze unity ge yen kabo mu ni ade eno ntino mu bia ni je ho na ene normal sanye da ibedi nkomo fa sunsumo ewo nipa bia omu de omu gidi na obunim niema ekosu sunsumo na mo nkire mu a wode ba no ebise nye nipa nyina ne timi kire sunsumo niema asema nipa ede eti ase na ne butai klanti e mama de ba hanom ne se enema bi koso ewo oman mu a mpepi no me am wo yi hu a na ebo me pisa ebi ni se yenuano mrantie ye free bi condom no be ko drugstore tonton ende ye sinka be ma ene oba nhia mudie no de bo ho ban se ne be ya yare reference HIV nya dey unye be na yare bo ni bi kra enye wo na first of all eno no na medical mo attack ansa na mabama ne de no so ba me kan nyina mo ayi emma no ene ma ne hia mu wi a na ma to condom no ato akone abonche de mi hu bi obi be ka so hu ba me de na me ni timi bobi so na afi me ho kra yire me se ade efiri hu aba I was so pebe bi de to na fe die wama ni ahodo hwe etosu biem yenua no ma ba wa no se bi okọ afichira enam senke bia obepe krater bi dia him na se ne hye na obehye na wa hye no no na no so wadane no da to abontin ye fe bi pad na odi ato abontin na mi hu ye no nyina na so no tansem we de wo se mi ko ahonfo ho mu hunu efam na mi bi se o se entisa ne mo ya na ahonhom no nam no omu chiri sa ne ma na so omu so yengofo bi di bo akachi e de beye eniema bi sa na de dikan medical mo aka mrantie no ho de asem ansa na de ho no ya to aso mate me da se emema ne de na wo kan esida ubo no ma ono kwa be hu na da abontene titu se esi we kipin aba yeah na bibi program na mo ye bibi festival bi okro bi so okay eni abe no mo bonte bi hihie bi na da ho aya na da ho obu wonu mo a obefa ohun a ebi akoba bia me ya chance wo de kopeni sika wo no de kopeni bibi yes on pe be ma hu nsuo be ma onu obi onu oba nda no condom no on pe no on famera it is anonso na mo nsu kuku hu obefa no de akọ wo de ekọ no se wa wo me kan se wo be ma enwu a sunsuma ware watama okay so what I say okay ananse ensa be gu be ma ho bitima ba ko bitime atwa wu wow entiano de ya ade a enu kwa so no oba ne da wi a hwehunu se ida se obepe sink bi se bi ane ne koda huta sa sink o de betu no flash ne ko ananse se bi a se private bi na wo ho no na so efie so na aye ya uyi ya wa chechire ho da beto private me so as I say and toncho na bonten okay na je sana na eba mema hu nsuo pa ye wo ahonhoma hodo a omo so pe omo de ya de pa
mema hu so mo de yi ade papa nti sani kwa so papa wo ja to baby so that you go on no oba ne ense na ekra man bi jisi kadro oba bo mo ko jisi kadro si nya be ma hu su wata se enam se won timi ne be man koda na on pepa ma be ma ni hunti ene onam no abopa na abopa no mo na no mu pebi so wata se obo so mo ne be ma ne kra be da wi ni oba ma be ma na sekondo o wi aba ma de onzo onde wanyo ba papa wi e wa woro da to dem we woni sa de to ba na pra ko to atwa oba no so so da no o hema o da ya no fa no so te so da hem baagi me ba I wish for Unity Online TV ena mugusu amohwe no na ene issue a yetake na no din ntimu a opani ede mami kire se yenua no mrantie fa enam se won adwuma guo obehu na mrantie bi efiri na nti kwade hoho ne be man eniema gu ho sansane ahodo eniema ahodo obeda na ja wasimenya bruni bi onema beda mbekwa abruchire ene eniema bebiri wose eye condom ni yusu ni bi a yempe baby papa mfanto say ye betam na yahye no na say ye bepe baby a obi ehu na kira kwan ne ye gya ato pasa enam za ahome wo wiase nso pe bi no de adi binti na omonso so de ye ni omope enti ye di kan ansa na mesa ko opani ho bi no emrante no momani na ho na se me nka se me oba nkuhia me de mintimi nko akono nhye na emom no de na opani kan ne se wo wia pe baby na fato na wetimi etimi anya asumdie na odi atena ho no sa pepe enete obeni kase ma mesa amra ho biom we se we de me ne ahwefo na kodi nkomo kakra we se we se benisi ka nentina na ka oto mi nipa yenyina ye nipa se be ne nipa bitimi anya asumdie di atena se na yenyina chenti eneja yetu ana mo se sunsumu nipa beti ase na ohun nyema ekoso back to me man de ne ye nwie ye sanso atoaso yewo abosuma hodo ho a omope saa eniema no ebisa nanana busumbi en won mo pesa eniema no o se bibi abani yedi nkomo bi e fasika dro skybest wo ni adelo musumbi en won mo kaso no bakaza fa ba ma hu nsuo e fa ba mi fanya de ma okay no mon benifo no malam fo no o mo no sa no na pe ya se ko ne fa se wo pesika de apa ne fa se fa bra busumbi en won mo busumbi ni bi no na se busumbi en won mo ba ko no ba kase ko fa ba ma hu nsuo fa bra mo no de yede na chese ene ma na aba na nkasa no omo pesikanti ye kan no makofa no mo ombe pede aba on so ba don fa se nsusu no oba anya be ma so as say oba de on mo no so innocent and the man ko just kedo se na me ma you say you because and someone na wo kan no me no to me bia na akire ma adwen because se oba basia betimi akọ konfo ho ana mala mo se me just kedo malam se nie fa be ma hu nsu na fa bra na me mfanya de no ba no bebo pa enie se nipa be o ha no betu magu abonte akope condom ni bia fa kura obefa na sa nyema we nyina ekosue enti se we ya branche na ukoyibi na se adi obi nso konya na so nso de koye na ade a nso aso ne ba no nso timi efa ekirisi anokwan se wuhunu a obetimi esi anokwan also bon mo bibi se hana onwe no ho kwa ekiri okay when you say normal no de na mo hono mo ba se wuhunu sunsun obi onim fom akona wo kwa obebo ama no asi ama saa nyema nyina ni na to atwa enti se obi ebe fa saa wo condom no nsuo no na ode kopesika sebi se sika no wo da chi sika no oje ana se ohu enhyira bia oje no enhyira bia no oje se ne ba saa wo me fancy mekanisa wo lack no wo abra bondo wo na saa so wo se no de na yiye so as say wa fa wo di important ade bia wo hu na de koye so as say bi se nya komo okay so wa fa di bia wo hu papa no de akoye kwa koja ko penisika tu so bana na mi ase banchire bi bo no na nye fie ni bi na ye wo wo be ko so fo bisinya na o ma mi bi na ye wo na papa bi na ye de ye wo nso nam saa nyema ya akoye na ye wa hu bi o mo nom saa de no ho ana endi o mo de ko ye o mo ni ma no mo ni so asasa o mo ko mo de ma bosom no ndi ya amamere no de ama o mo yi na o mo esum no ndi za de bia saa de ne kire ma adwen se se bi ye wa bosom
na yewo sa benimfo no ne hwan no mo koye sa nyama mo so de ye bosoma na yewi motumfo ni yewi motumfo ni bia be nti se ye de na ekom ne ha no so se omo de na koye ma mo ko abosom ni nsi wo mo so nti che se omo de no de nipa ho ne ma no mo hia e de ye so that meaning busum bi wo ho no bi ni ho no mo a ono nipa no wodi nipa moja no wodi wow santima mu akura bi muti kokkoje bi ye de eba na eba sa na ye ya ekom se ni wo kwa me se mu se kokkom se wo kwa akwaje sa busum ni bia me ba ofie kwa o kapa no kwa me nom da so okay ne ba sa na bia wo na se bi akwaje aba na odi nipa moja ndi ofie nkala na abechi won na do mo di ana se ekwan be na mbe fa so afi bia o mo hye bosom ne fan na e wo bi ni wa de bosom be ko ho no mbe de be ma no oh okay nya wo na wo de be ma no okay to mo de o mo ne mu ana mo nya bi kuma no mo de nti afi ne be so mo be so mo fan na o mo chi nipa no kun so ne mo jani so nti mo pa ko mo ba na mo de aye bosom na mamera mo mo so mo de be to konfo bia uska sa wa kom sa bosom bia ska mpa ho da nyese no di schedule ana me ka se schedule okay ejina chese nana ka se ewie motumfo no na mo de omo because na obi ka bibi se ewie motumfo ni na mo ata omo de mema ho nsu eyene mok mi de se bi de matie no no nti na ma me kasa nti na me kasa di se oba bi ko ana se be ma bi ko na se ye kasa ye bibi sa na chese eyade a ode eja ode betwa ni ti ana so on fan twani ti fan ne ya mamre no de koye so ade sa ya mamre se makase ha e bia ba ma no mi se wo so me se bia o pe kana mai fabra na pa ko fabra ana pe biwe fabra e o ade na me da mamre na me de be to no de na mamre de mawa se ko so oba nu mu so be di o ba o mo no we nsu no no ma ye de wonno no mamre no de be se ya npa ko no be nyesika ana e man de ende me pese obe chire me mu because you nyan man pesa de no okuna afichire na wo se wo pe ba bi na ja ode pad no se hwan ne to no na akodane ato gatamu afichire ne nkama na edi ho abo tinana sa ne man de se bi me pese obe ma me chire mu ahodo eniema eno de me so se amanfo hia pa because enkofo time Robert se gum me de mi hu ye kura ye chi abranti bi ehwe no Robert mo na chese eniema egum ma pad be se adunum na na egum se ode koye de yo so okoton kejiti o se dum no okoton a eno na minti minchire ntina me pese sa ma ne de ndie obe ma minchire mu pa ma ne de no e wo se wo ba se bu ku fichire no ni be ka se onyon mensisa so uwie wo nsene na wo be sesa ho sesa ho wie wa hyekyere no poly black him up baby from kura tutu ho ne fa hye ho ana se hye no okay so what I say e ma ne de ne se ugya ato abonten ne obi bomodi ne otwem he sunsun bi kura etwem na memani boso nani boso se obetimi aha na ni se ahweso ahweso se ya wo ye mo bon ma no wonya baya no nte ase ejina na pese o chese sa ne ma nyina ka ho bi na no man bi nya ba wo bon ma wonya ba nte ase so that say o hwe ni se ye a wa wo no wa ye baklosu no ejina no ya na hum na wo twem no ompe sa ne ma na wompe so wompe mi se oba akora no bu nsa ko ni kwa senka wo chia me wo chia me wano won se en chia me twem nam so mi twem okay so okay na sere ne yasra boson nya sa oba akora no bu nsa sa ko so oba be paboson ne chia because se obi oba akora no kra no obi o ho nim se ana me ka se afi ne yasre mpanimfo no ana oma ejai sa de ne de se bi bo no ma wo nim no akohia abonten ebi awu na na ma chi wo na ma ha e ba sa oba akro no mukoye bibi ko han sisi ya na me so me hu ya ye hu nti me sere wo mende mo enfam ana ya sere mo no mo jai so enti oba wo pad obo no mo na ma ene ebi amanfo de jisika ena asofofo ni bi compost e pad e de ye mo enema abusia mi da min ko bisa no no na akoboso na pese o chese eni asofu ya maba mu de eja omo se omo ye funu nti ombe ye nyame adwo omo no ne nam edi sa ma pa de tu kra na bopa
ai no mo na mo bobo amanfo pa no mo na ball so no mo sisa pardon omo kwa no mo da kwa ye ne mo da kugu omo bosum na naso omo ne ma no makoje na obeni ne ma no makoje no mo da koye ma me wata ne ma no mo de ko so ata se tubo no mo ababa wo bi mo so wo hyi obi wo ba dwene ho a ne da be hye wo ba ko service of go na konfo bi a woni ya ni bi ho wo ba ko esa na o ma me nua bi na ofi o no kun so ne bi a ne firi ho wo ba bo no sunsuma wa de gina pa da moto twena bonten sunsuma wa de gina pa da moto twena bonten to kuna bonten so ata se obo no obe nanti wi asef na nyina wonya ba pada to twena bonten obi atam da koye na ade na sunsum bi atwam de ni ahe efisa saade na efiri ma no ho no ba no enye so ata se enye no etimi sa esa ye ne ma bibiri ma amanfo na chese sunsum na enkam bebi sa se ade a sunsum twama a wompe na afi sunsum kro na se fabra na me fanyi bibi mfama edi ntia se sunsum na ka sunsum yo mu ahodo so sunsum bia se de nipa ye different na mu bia sa na sunsum so bia ena wo de wo pe no memempe de memempe wo mpe so se me komo kwa asore ani tine ne nyina ye nkommo ani nyina ye nkwa asore mo so sa na sunsum so mo ne nam okay so obo no mo pe sa bu sunya me kan yi oba ebu ne sa ko betim da betena ne so samu wonchiri azuma ha se ubu nsa ntimi ngura ha no betamu atu akoni wo kura wo ma wo ba ha na mera bechew ya ka mera bu nsa saa ko se wanga sa no wo ba papo so ne chew sa na waja ho sa okay onti pad na ma no moto twena bontene de esem ni ma bibi titu wa wa de sem oni ma bibi te wo wi a chekere pe ba bi fasie foto hye no emu bi me fama ne fa nkonko yo ho ade me kire nkonko fa sunsan so bi me fa mera wo na ebi di se yenuanom ma ya omo akotena abuchiri obu akotena abuchiri nyame ya na demonde oko na emum na o man mu aja onde akura ase tene ya se obu ni nsa na wato akoni na adom bi dom no akopia abuchiri ti bla omo ble nyina fa afiri ho bebebe fa afiri ho obo no te abuchiri be be do ho wa fe nsa wo ko nya bida wada na masofo so ana sofu na sofu ma me waye no oba afode akase no obowe pe obi a onim fom no hwem adu content ba kura mi na bi so ohunu obi free abrochire eno kwa no ni abrochire wa nkana heye oba ye ba wonya ba oba ya fa free ka chance so na ka chance mo kan say ma wo fibroid wa ka yesu bi na ye no o se fibroid na hawo na ha no so ohunu ha no ma na true ane e free ho woni ni kun ko share ni nse ba wa wafa no wafa ne ba so no obu won so dia e bia sunsun bia na se pad bia antotwe bonten no ana bibia wa ya no sunsun bi na ye de e di wunya sa ba otom dada ni oil no uba no mo oil na fa sa ko fa ha o kra sa abiro pe sunsun obi onim fom okay so no hwem mfama sa ntimi nwi e ko ba na me fa so me nwo e bia me ni me kun hia me just me ninsa no kra ma no makasa asai enti die enti to ma na aye na no me say apart from awo and ejuma won mo na ejuma nye so as I said pad no emma no pad ne fan titu ya ne gina wo so enyina se bo won pako ejuma be sei ana bibisa ya bi na ebe gina wo so na any awade won mo onya awade pa father say entina yese ebe gina wo no so no na hunhum no kro na wa say wa wo ne dikan wale hunhum wa wale ntu bada na hunhum be no oda father say minimum bi o say ono se ni kro kran da won enye ne de se sa hunhum no ba ene ne baba abetan na yese okunu na wo hu ne mo ne na dan wo feel se sunsun mu de na obeba no ai se sunsun mu de no timi ya juba di ya say hu we de no ntimi so as it also ni kunu ne da won tehwe okay I just say ayade a sa pad na die eni kwa se ni ba kra de to abonten because ayade a ukinkan bible mu a efi manyankopon efi pa enso no ba kra bu ni sa kra ba kotana so dem so bible
na no be na so dem no obu ne so de sa to kwabrane so no obo mpa ya ma no kwabrane no wo se woni ma biribi e be bi me interview bi me interview bi me kan wo se be ma ko ni kwasen ka yiri bu ne sa kwa ne da ana se mponka di na duane so ata se na chese sa ensabu oba be kwa fiche ni ade no no ma bibri chese eni kwa se umma nipa kura hunu kwampo ni kwa so ma obi kwampo hunu se magu me nsa umoja na efin na e ba ko ni kwa so obi e eni se efin akasa efin se ni efin nka e ka ho so the Bible kra ni se efin ntina busumi bia no e wo se wo hu ba e wo se efiri wo hu na e ba in the house we ni pada se ni da wo kwaje na wo de tu ba bi basabasa ama obi da kwaye na ade asemo asempa because sa eniema we na chire ma adwen se enipa da sani oba besia wo ya babawa na akofa sa niema we do mi de oba de so okra mbo no wa fichi kro ama enye ne mum se beba na obedane atuda basabasa ne nkrama di hu agrafi na akobo nsusu aso ahodo bi na fa futu fama abefo emma titiri ne ma ne nantie na omo de omo abomi mfita duku a omo aye sa ne ma ya fi bra omo bra no mo nsu di efiri no de meka cho mo nyina ne se be ma so no obanda na wo hye kondom ehunu so be pe baby papa no achechire na wo di akoto ato atwene na flash fa koto ya ni so ata se koto toilet ne nko emfa nto abonte basabasa okay ana so no obanda da nka se wa belenti no di ba ni we no wa bere 70 wa dan ato edem ho oba na ne dai no uni mi zo so de o fa o de be kwa akoye wo enti ho anu na uwie na wan ka se yi uyi ye wa chechire ana se pe yi bi flash na yo de meka che munyina ne se man mema mi tumufo mone ma titu kwa mema no mone ma ni de wi pad no mo sperms no condom no sabe mo pebe bi fanto so e ma no so mu sabe mu ko bicha na mu gumu nsa ene so mu pebe bi nchechire mo nhye no ana mo fanhye bolem bola so kwa de kwa da no mo mbakwa ko chinchin akofa kan wo kwa ko twa beto kwa yi enti best sense hye no shino ebisa ya de enye ti shino ana tutufo ma ne nko kakra na fa hye ho enu anu no de betimi aka hye ma no na o ka se mbise e ma no omo wini de oba no a woni ne koda oda no wo kondo ma to ndi ode kwa akoye eni na ma no bebe wosika na kwa mfa so nya no wona mkum na hu so ba bi wosika timi se a oba we de ba bi sika ni firi no emfiri kwan paso eji sa niema we nyina ya de aba ma se ni utiri mu a nana be say manimra utim enyo abi se manimra utim papa o jide kura ne wonen no o jide kura no so de sadi we di ne kura no ana so ne yusu sadi we kwa no kura we ya chechire fasi ne ma no so mfo mu de so ma no so mpe ba bi mfo mu de so mfa so shi na anya hwe shide o shi na anya hwe o shi na tutu from the show on my hwe ba obi zu te cho baka sa o shi na washo ma na washo ade anya zde me shi na ma shi me ma sai ndi se wanka sa wo pedi anka de na wo ka chi so o mu shi de o mu shi na so mu tutu from mu fa hye ho tutu from ma ne nko na fa hye ho na kata so kama so da se o de enye de bia kwa na bitimi ayi na yi kwa na de bobo anu pedan wo dem ho be umse ya de enye pampan de ba na wo hwe enam yensa de enye ha de ewa bobo anu quality bag mu dem wa chechiro ho fasi ya nti uwie ni nyina no ni wa perform bi no tutu na de hye wo no akata so sa no anu anu wa hye be pro so wana so de be frɛ mu da no wa hye asem nana fa o number fa tuja na bu ha fina onde nyame na duma wanya channel na ohwe se bu Canada, Germany, Italy ni Ukraine, other countries no baby a obia na ebia na adom na so no no fa benya o video ahwe na ja wa fa number no afa nyuma hodo a wo ye no pepese wodi ebetudwa na ado number so atudwa mate mi fm na kodjo eduse kuma sina no so no so nkwanta mampon kwa so sante mampon kwa so no
My number is 0245-735760. Okay. 0245-735760. My was me a woman be so going to we did join Kosovo. Okay. Wo peba. Se wo pa opeso hu wa bra body wo so ba wi aso ba ye. Eni de ni kwan se wo ye. O so do hu beja. So opeso obo wo ban. Ni nyina wa ko dra ruchi wo nya nkrata sema den. Unya adwuma anya wo ho. Ni nyina wo frɛ me a. Ebedi hu adwuma. Aba. Na scam ayaresa. So bi yare da ho say stroke said den ya die bia. Aje se kwata. Me kan say ai kwata. Ana se twere ko nipa ko no to ejamu a mintimi nhwem. Okay. Ba so wonan to ejamu a mintimi ahwew. Kwata de mintimi sa kwata. Okay. Mintimi sa kwata. Ana se ubon man Fred ya wono. Baby oba asasi so ana oba binya de ne ehwem ne ehwe hu say bosu betimi aboa no obema ya ma ne duro awo horo ne so amanate. Abusiafo nana kodwa bi say na ye abane na asia ye na betwe ko dwumadi ne pempen ne breswa se ekọ na wiye waka nsem ni nyina bi se yade etoma titiri HIV ne de ya ne hu hia mebu ha ya tama no yesi abu nanso ne ntoma no yade ano odin misrew tu hu ana mon na menini se yade wako hospital me aka se wanya bia ebia na ntoma na wakimenya wasundue ena boys na aba na amene mrofo ni din komo no so obese wo send you ska fa number na friend na obebua opama onso onsaka de wo se wo hwehwe na bibia so etime akoyi edi amount wo ha bia fa bedano na wo ntwa se omo hwehwe ntakre mu hwehwe wura fam hwehwe na tie mu hunu bi wo mu no amde ombe hunu na ma kyere ba bia asem no poma si bia kokopem na niema so akoyi edi amount yedi besia ebi se mpanifo bu be se do agonya ba kun kan se wa ko fon tina so akonya mtisi obi so ba be tina so bi ti wo se me sori na ni pa ofro so e ba bi teki akonya no so mu dwumadi na yede ebrem na hanso na yede esie nyankopon ya adoma ye be san so ehia bi meda junior wasti na ba wasti meda na sepa se ojepini na onim nanti ne na ukura camera no san so atoto niema yi so ede amaye mesremo muhwam hu yi na wanu anko pale ankotia obi ebesi wiase ye wono enyema ekoso no ano odin pa nyankopon ya adoma ye be san so ehia bi hwe na subscribe fama onua na unua so share o hwe bia no so subscribe saa na ye no na enyema so etima ko yi ediama ye number no ne the screen so pese ye bo wadwaton die hu dawru de mawa o de frɛ ye wonyum